नमस्कार दर्शक बंधु मु विकास कुमार स्वागत करछि आपण मानको आपनकर फेवरेट यूट्यूब चैनल जार ना होचे सायराम प्रोडक्शन एंटरटेनमेंट। तो दर्शक बंधु आसंतु आज मु आपण मानको कहबी जे आपण मानकर द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पंचम लेवल 1 पिलांक पई गणित रे जो कार्यफर्द अछि 17 कार्यफर्द 18 जो अच्छी से कार्यफर्द 18 को मुझे आज कहबी केमिति ताहा कहब 17 कही सारी तो आज 18 कहबी तो 18 को आप किपरि कौन ने सकारात्मक कार्य कौन ने टीएलएम कौन ने एक्टिविटी से विषय में आपको सविशेष सूचना देवी। तो पूर्व आप प्रथम वीडियो को लाइक कर दिंतु तापर जदि कमेंट किसी दबार अच्छे वीडियो देख सारा कमेंट देवे एवं शेयर करूँ वीडियो को बहु मात्रा एवं वीडियोटी को स्टार्ट करने पूर्व जदि आप आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब बटन दबाई सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल आम चैनल द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक वीडियोर नोटिफिकेशन आप आगे पाइपर। तो दर्शक बंधु चलते बर्तमान वीडियोटी को स्टार्ट करवा। तो आज जो अच्छी कार्यफर्द 18 अच्छी यहाँ अच्छी कार्यफर्द 18 यहाँ अच्छी पूरणवाचक संख्या सुविधा लिखापी जो ये पेजटा अच्छे पूरणवाचक संख्या और सुविधा लिखापी अच्छी एवं यहाँ हूँ 18 जो अच्छी। तो या आपड़ कौन करेंगे प्रथम सकारात्मक कार्य गोटे छटिया गपटे कहे तो गपटी को आप मन दे शुणु और पिला से भाव में कहे जेहेतु डेस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिखा मत कष्टसाध्य हो तेणु कार्यपद 18 आप चलतु स्टार्ट करवा कौन सकारात्मक कार्य ने। तो सकारात्मक कार्य जो गपटी ने गपटी ये कॉम्पिटेंस भी बेस होती। तो ठीक अच्छे आपने शुणु जे कुना मुनी लीना गाँव में रोते तार बापा माँ सहित बापा गाँव में चाकरी करते एवं बापांकर चाकरी गाँव सहर को ट्रांसफर हो गला सहर कौन से गोटे जगह को ट्रांसफर हो गला तेणु ये जो कुना मुनी लीना एमाने कौन कले बापा माँ सहित सहर को चलीगले एवं जितेबाला सहर में जाई गोटे महल रहिले एवं से महल रहा समय किछि दिन महल रहिला परे कुना मुनी लीना एमाने कौन कले जो महल रहिले से सहर में पाठ पढ़िले एटू गाँव नहीं गला ट्रांसफर सर्टिफिकेट और सहर पाठ पढ़ले सहर में पाठ पढ़िले पाठ पढ़ा समय किछि दिन चलीगला देखागला से जो घरे बा जो महल रोचंती जो बंगला रोचंती से बंगला भितर अनेक मूषा अच्छा कहीं से जो जिनस आणिकी बापा माँ रखुच्च रोसे रूम आलू कौन पिज कौन कि अन्य जिन सब मूषा रात खंडिया खंडिया करदे किए कुआडे नहीं जाऊँगी तो बहुत मूषा अच्छा मूषा से अतिष्ट कर पकाले तेणु एम गोटे समस्ते मिसिकी जो पुना मुनि लीना बापा माँ समस्ते मिसिक कहले मूषा गुड़ाक तो जहाँ भी मार पड़ो तो मूषा को मारे से प्रथम मूषा विष देले जमी आम मैंने समस्ते दौ तो मूषा विष जिते से देले तो किसी जो आलू सांगे लगे पकुड़ी सांगे लगे जो मूषा विष रखीदे और किसी जो रहिले मूषा से गुड़ा खाइले और मरले किंतु अन्य मूषा मैंने चालाक थे से देखिले ये मूषा मैंने से गुड़ा खाइला मरी जाऊँगी तो तापर से विष फर्मटा एप्लाय कले से जो विष देकी से देखिले से टोटाल मूषा मैंने से विष खाइले से आलू को छुईले नहीं से जो पकुड़ी को छुईले नहीं से जानीगले जे जिन सब विष दिखाई तथा उत्पाद कले से छुंगी जानले जो विषर सेंटा एमती तो उत्पाद कले तो कौन करेंगे तापर पुणी बापा माँ कुना मुनि लीना एम चिंता करे कौन चिंता कले कहले चलो बर्तमान जंता बसईदेवा जंता बसैले तो किसी मूषा निश्चय मरवे तो से जंता बसैले जंता बसई देखिले मूषा मैंने किसी मूषा जंता भितर गलिले और पड़गले जंतार तापर से मूषा को मारी दिगला ये अन्य मूषा मैंने देखिले तो यही भाया जंतार मरी 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 शेष में गोटे मूषा रहा और गोटे मूषा को सब आसिक से गोटे मूषा विभिन्न लुगापटा कुना मुनि लीनार मान ड्रेस पत्र को सब काटिला किंतु ताको कौन उपाय मारी पारे ना सब सब जिन से बहुत चालाक हो जाता देखी देखी कहते गोटे मूषा मान बाप था सी तो सब चालाक होगला जिते सी मारी पारे ना जिते से मारी पारे ना मैंने आश्चर्य लगे केमती कौन करवा तेणु से भाविले ये मूषा को धरवाई ना जंता ना विष ना अठा किसी काम दबनी आपको धरवाई केवल बिले ही दरकार तो से गोटे बिले आणिकी फुसिले बिराड़ी आणिकी फुसिले बिलेई जगिकी रहा बिलेई फुसिले बिलेई जगिकी रहा केटी अच्छी बिलेई तो देखते पाइलानी गोटे मूषा ना से बड़ चालाक लुचे लुचे रहे तो इतिमध्य दिने बिलेई हाबुरडे बिलेई क्षीर पीपू मूषा देखी पारा मूषा कौन कला जापारा बिलेई ये मूषा अच्छी खप कि डिया मारला को मूषा कौन धरा दिए जितेबाला से गोटे सिला शिड़ी पहाच माने छात उपरको उठापी गोटे पहाच थाए और से पहाच उपरको से मूषा उठिला जितेबाला बिलेई प्रथम पहाच रे पहुंची मूषा द्वितीय पहाच जितेबाला बिलेई द्वितीय मूषा तृतीय
ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ବିଲେଇ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ମୂଷା ଚତୁର୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ବିଲେଇ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ମୂଷା ପଞ୍ଚମ, ଏମିତି ହେଇ 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 ସବୁ ପାହାଚକୁ ପାରେଇ ଦେଇଗଲା। କିଏ ପାରେଇ ଦେଇଗଲା ନା ମୂଷା ପାରେଇ ପାରେଇ ସବୁ ଅଗ ପାହାଚକୁ ଚଢ଼ିଗଲା, ସ୍ପିଡ୍ ଧାଇଲା। ତାପରେ ବିଲେଇ ପଞ୍ଚମ ପାହାଚ ପହଞ୍ଚିଲା, ମୂଷା ସପ୍ତମ ପାହାଚ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତାପରେ ବିଲେଇ ସପ୍ତମ ପାହାଚ ପହଞ୍ଚିଲା, ମୂଷା ଦଶମ ପାହାଚ ପହଞ୍ଚିଲା। ପାହାଚ ଖତମ, 10ଟା ପରେ ପାହାଚ ନାହିଁ, ପାହାଚ ପହଞ୍ଚିଗଲା କେଠି ଏକାଥରେ ନା ଛାତ ଉପରେ। ଏଇକ ସରି ସରି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲା ପରେ ବିଲେଇ ସିଧା ଛାତକୁ ଉଠିଲା, ମୂଷା ବି ଛାତ ଉପରେ। ମୂଷା ଏଥର ବିଲେଇ କହିଲା, ହଇରେ ମୂଷା ତୁ କେଠି ଯିବୁ, ଏତେ ପାହାଚ ସିନା ପାରେଇକି ଆସିଲୁ, ଆଉ ତୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ତତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାରିବି ଖାଇବି। ମୂଷା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ତୁ କ'ଣ ବଡ଼ ଚାଲାକ। ଯେତେବେଳେ ବିଲେଇ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି ଛାତ ସାଇଟ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି ଇତିମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ମୂଷା ଚାଲାକ କରି କ'ଣ କରିଛି, ବିଲେଇ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ କରିଛି, ଏଥର କେତେ ଯିବୁ ନା, ଯେତେବେଳେ ବିଲେଇ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କାହାକୁ ନା ମୂଷାକୁ, ମୂଷା କ'ଣ କରିଛି ନା ସାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଲେଇ ପୁଣି ତଳକୁ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ସ୍ଲିପ୍ କରିକି ଖସିରି ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଖସିରି ଯାଇଛି ତଳେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଏକତାଲାର ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଲାଗି ଯାଇଛି, ପୁଣି ଗୁଡ଼େଇକି ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଗୁଡ଼େଇକି ଆସିଛି ପୁଣି ଛାତ ଚଢ଼ିକି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ହେଇକି ପୁଣି ଆସିଛି ଏବଂ ମୂଷା ହସିଛି ଉପରୁ ନେଇ ପୁଣି ମୂଷାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୂଷାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଲେଇ ଯେତେବେଳେ ଜମ୍ପ ମାରୁଛି, ସେ ମୂଷା କ'ଣ କରିଛି ଗୋଟେ ଅଳିଆ ଗଦା ଦେଖିକି ନରମ ଜାଗା ଦେଖିକି ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେ ନରମ ଜାଗାର ଗାତ ଭିତରେ କେଇଠି ଗଳି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ବିଲେଇ ଆଉ ମୂଷାକୁ ଧରି ପାରିନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଗପଟା ସରିଗଲା। ସେ ମୂଷା ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା, ତେଣୁ ପାରେଇଗଲା, ବିଲେଇ ଆଉ ତାକୁ ଧରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଧରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗପ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଦେବେ, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସହକାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଥିଓରି ଦେଇଦେବି, ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିକି କହିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ବେଶୀ କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଯେ ତାର କ'ଣ କରିବେ। এই ଗପଟା କହିସାରିଲା ପରେ, এই ଗପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟା କହିସାରିଲା ପରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିଦେବେ, ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ କରିଦେବେ, ଯେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୋଟେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୋଟେ। 1ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣା କରାଇବେ, ତେଣୁ 1ରୁ 5କୁ ଗୋଟେ କରିବ, 6ରୁ 10କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଦେବେ। ଯେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି ଆପଣ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଦେଖେଇବେ। ଏଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛି ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଏଇ କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଦେଖେଇବେ, এই কার্ডটাকে দেখেবে। আপনার এই কার্ডটাকে সাইডে মু এটি দেখাচ্ছি, এই কার্ডটাকে লক্ষ্য করুন, এই কার্ডটাকে দেখেবে এবং দেখালা পরে আকু কোণ করবে না 2ରୁ 3 থর পঠন করবে তাঁক আগে যে যে প্রথমকু কেমিতি সুবিধারে একম লেখা যায়, দ্বিতীয়কু 2 য় লেখা যায়, তৃতীয়কু এরক আপনার 3 য় লেখা যায়, চতুর্থকু চতুর্থ, পঞ্চমকু পঞ্চম, ষষ্ঠকু ষষ্ঠ, এই যে লেখা যায় এই লেখাকে 2-3 থর পঠন করবে এবং বুঝাইবে। পঠন করবে সুবিধা লেখা লেখা বেড়ে কেমিতি লেখা যায় কলাপটরে মধ্যে বুঝাই দেবে, তাকে দেখেবে, 2টা গ্রুপকে দিয়ে দেবে এবং দেখেবে। তারপরে আপনার কোণ করবে, এইটা গলা আপনার ফার্স্ট আক্টিভিটি আপনার পঠন করদেলে, পঠন করা সহিত 2 জনকে বুঝাইদেলে কলাপটরে, এইটা গলা প্রথম আক্টিভিটি। সক্রিয়াত্মক কার্যকে ছাড়দেলে, এইটা হল প্রথম আক্টিভিটি। তারপর দ্বিতীয় আক্টিভিটি আপনার কোণ করবে না, প্রথম দল পূরণবাচক সংখ্যা দেখাইলে অন্য দল তাহার শর্ট ফর্ম দেখাইব। পুনি কোণ করবে এটি না, 2টা দলকে আপনার কোণ করবে না, গোটে দলকে আপনার দেইদেবে অনলি পূরণবাচক সংখ্যার নাম, অন্য দল তার শর্ট ফর্ম দেইদেবে। তেমন যেতবে এ দল দেখবে প্রথম কি দ্বিতীয়, সি 2 দেখা দরকার। তো এমিতি চালিব, এটা হব আপনার তৃতীয় আক্টিভিটি। এবং আকু মধ্যে উলট পালট করবে, এ দল যদি প্রথমে পূরণবাচক সংখ্যা দেখাইলা এবং সে দল আপনার দেখাইলা যদি তার শর্ট ফর্ম, তারপরে উল্টাই দেবে, এ দল শর্ট ফর্ম দেখব, সে দল পূরণবাচক সংখ্যা দেখব, তো এমিতি উল্টি যাব। এটা एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 4 आप ने जे श्रेणी से विद्यालय में जितना श्रेणी अच्छी जितना क्लास अच्छे सब क्लास ना को लिखे और तार शॉर्ट फॉर्म लिखे। क्लास ना जो प्रथम द्वितीय तृतीय पंचम पर्यटन था, पंचम पर्यटन लिखे और तार शॉर्ट फॉर्म लिखे। तापर आसला, तापर आप आसबे 1 नंबर प्रश्न दि जापर। ये देखो 1 नंबर प्रश्न अच्छी, एटा हूँ आपनकर एक्टिविटी आसब 1 2 3, এটা হব एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 টাকে আপনার বুঝাইবে, এই যে বুঝাইবে কুনা কেউ পাহাচরে ঠিয়া হয়েছে, এইটি অছি গপ, সে তাকে একোয়েন্টেড করব। কুনা আর মুনি আর লিনা এমানে সবাই সেই পাহাচ উপরে চড়িকি ছাতকু যাতে, তেমন আপনার গপ সহ একোয়েন্টেড করিকি এই কুনা কেউ পাহাচরে ঠিয়া হয়েছে পিলাମାନଙ୍କୁ এইটা আগে দেবে। দেই সারিকি এটা কোন করবে, এই প্রশ্নর উত্তর তাকে করিবা পাই কহিবে। তো পিলাମାନେ সে প্রশ্নর উত্তর করে সারা পরে তার শর্ট ফর্ম আছে 2 নম্বর, সেটা হব আপনার এটা গলা 1 2 3, এটা গলা চতুর্থ আক্টিভিটি, এটা পঞ্চম আক্টিভিটি আসব। পঞ্চম আক্টিভিটি আপনার আসব এইটা তার শর্ট নাম নেবে এবং ষষ্ঠ আক্টিভিটি আপনার আসব তার কস্তম খস্তম মেলন করবে এবং চতুর্থ আক্টিভিটি আসব খালি ঘর পূরণ করবে। তো যেটা কি হচ্ছে প্রথম লেখা হয়েছে তার শর্ট ফর্মটা খালি ঘর পূরণ করবে। তো এইগুড়া আপনার এইভাবে ভাবে আক্টিভিটি নেবে
এবং ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନେଲେ ଆପଣ ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ାକୁ ଦଳ ଭିତରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରିକି ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବେ, ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଗପଟିଏ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ତାହା କହିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଦଳକୁ ଦୁଇଟା ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଦୁଇଟା ୱାର୍କସିଟ୍ ଦେଇଦେବେ, ଦେଇଦେଇକି ତାକୁ 2ରୁ 3 ଥର ପଠନ କରିବା ସହିତ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ଆପଣ ବୁଝାଇ ଦେବେ ଏବଂ ବୁଝାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଦୁଇଟା ଦଳକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବେ। ପ୍ରଥମ ଦଳ ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ତାର ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଦେଖିବ, ପୁଣି ତାକୁ ଅଲଟ ପାରାଲ କରିକି ଦେଖେଇବେ এবং তারপরে উভয় দল শ্রেণীর নাঁকু লিখবে, নাঁকু লেখা তাকে ডিভাইড করা তারপরে 1 নম্বর প্রশ্ন দিয়া যাব, 1 নম্বর প্রশ্নর উত্তর সমস্তে করবে এবং তাকে দল মধ্যে অদল বদল করে সংশোধন করা তারপরে 2 নম্বর দিয়া হয়েছে তার সর্ট ফর্মটা লেখা হয়েছে, তার পুরা নামটা লিখবে মানে 2 লেখা হয়েছে তাও দ্বিতীয় লিখবে, এটা করিকি দল ভিতরে অদল বদল করা তারপরে আসলা কস্তম খস্তম মিলন করিকি দল ভিতরে অদল বদল করা এবং তারপরে এট লাস্ট আপনার কাম হল উদাহরণ বডি খালি ঘর পূরণ করা। তো দর্শক বন্ধু এইসবু লা আপনার যে নেবে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় তৃতীয় সবু পিলাঙ্ক চতুর্থ পঞ্চম লেভেল 1 পিলাঙ্ক কার্যপদ 18 যে অছি আপনার 18 যে রহিলা এটা কার্যপদ 18 গণিতরে এবং এটা যে ইয়া টিএলএম কেবল রহিলা আপনার তো কইদেলি আপনার টিএলএম এই কার্ডটা নেবে, এই যে কার্ডটা মু দেখাচ্ছি এই সাইডে দেখা যায় কার্ডটাকে টিএলএম আকারে নেবে এবং আউ গোটে মধ্যে নেবে যে ফুল ফর্ম আর সর্ট ফর্ম দ্বিতীয় তৃতীয় কিছু দ্বিতীয় প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম এମାନେ গোটে গোটে কার্ড କରିଦେବେ ଆଉ গোটে 2 3 ଚତୁର୍ଥ ଏଗୁଡ଼ା ମେଞ୍ଚେ କାର୍ଡ଼ କରିଦେବେ। ତ ଏଇଟା କିଛି ସର୍ଟ ଫର୍ମ ନେବେ ଏବଂ ତାପରେ ତ ରହିଲା ବହି ଭିତରେ ଯେତିକି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ତାକୁ ବି କରାଇବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଗଣିତର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ টিএলএম। আশা করছি ভিডিওটি আপনার নিশ্চয় ভালো লাগতো। তো ভিডিওটি লাইক করতু, জরুর লাইক করা জমার ভুলতু না, লাইক আগে করতু তাপরে সবসক্রাইব করতু চ্যানেল কু এবং আপনার এরকম সুন্দর সুন্দর আক্টিভিটি আউ টিএলএম এবং সকারাত্মক কার্য দেখার সুযোগ পাতে। তো আশা করছি ভিডিওটি আপনার নিশ্চয় ভালো লাগতো। তো আজ এতিকি রহুছি, নমস্কার।